हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते अच्युतानन्दं नमस्ते जगन्नाथाय नमो जसवन्तानन्दं बलराम नमो नमः बलराम नमो नमः। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचनर आलोचना रे आमे आलोचना करिया जाउछि महापुरुष अच्युतानंदर मालिकार नाम है शिवकल्प नवखंड निर्घंट। जो शिवकल्प नवखंड निर्घंट विषय अच्युतानंद कहिचंदी रामचंद्र रे 318 मालिका मध्य नवखंड निर्घंट 318 खंड मालिका जो रचना करिछे ना ये 318 खंड मालिका भितरे नवखंड निर्घंट बा शिवकल्प नवखंड निर्घंट ये होची श्रेष्ठ बुझले। आउ महापुरुष कहले कहले बाबू रे 16 मंडलर भक्त रखिबी केवल मो भक्त मानक पाखे इटा थिबो 16 मंडलर भक्त माने रखिथिबी अच्युत करिछि आंट तण हे ज्ञानी गुणी मंडली सधि जानी से शिवकल्प नवखंड निर्घंटार पंचम निर्घंट आम आलोचना करुछि। से पंचम निर्घंटर पद कौन ना प्रणव को लेखी गायत्री को चापी उलट पालट कर यही अंक ठारू यही अंक जाए बोला होइब अपार बोला होइब अपार हे सुजने बोला होइब अपार बोला होइब अपार हे सुजने बोला होइब अपार। पंचम निर्घंट लिखाई आपण मैंने पढ़िए शिवकल्प नवखंड निर्घंट कौन लिखाई पदटी ना प्रणव को लेखी गायत्री को चापी उलट पालट कर महापुरुष अंक ज्ञानी गुणी मंडली अच्युतानंद गीता भागवत रामायण महाभारत 18 खंड पुराण ये सब सीधा सीधा कथा लिखा अछि नहीं भागवत आपण पढ़िए बोधगम्य हेब रामचरित मानस पढ़िए समस्त बोधगम्य किमिति हेब से अनुसार लिखा अछि। महाभारत शास्त्र पढ़िबा जी पढ़िए सरल भाषा सीधा सीधा लिखा है समस्त बोधगम्य। मालिका मालिका को समस्त पढ़ी बुझीजी समस्त पढ़ी जानीपारे अर्थ करें मालिकार अंक ना कहीं करें अच्युतानंद परा कही अच्युतानंद महापुरुष निजे कही बाबू रे गोटिके गोटिए जानती रसा 3 सहस्रे गणा से महिमा प्रकाश से ही दास आने मु कहती नहीं आने मु कहती नहीं हे सुजने आने मु कहती नहीं आने मु कहती
ନାହିଁ ହେ ସୁଜନେ ଆନେ ମୁଁ କହନ୍ତି ନାହିଁ। କୋଟିକେ ଗୋଟିଏ ଜାଣନ୍ତି ଏ ରସ, ଏ ଠାର ଗାରର ରସ, ଏ ଅଙ୍କ ଗଣନାର ଇଏ ରସ, ଇଏ କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ କଳି ଯୁଗରେ ଜାଣନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେନି। ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଜାଣିବେ, ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପୁଣି ଗୋଟା କିଛି ଥବ ନା ନାହିଁ, କିଛି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆରେ ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି ନା 300। 300 କଲେ 3000 ବଛା ବଛା ଭକ୍ତମାନେ କଳିଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ରାମରେ। ମୋର ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ବା ମାଳିକାର ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ଯିଏ ବୁଝିପାରିବ ସେ ବୁଝେଇ ପାରିବ, ଯିଏ ବୁଝିବ ସେ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବ ନାଇଁ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ନୁହଁ। ଆଉ ଇଏ 300 ଭକ୍ତଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ଆନେ ମୁଁ କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ୟାର ଅର୍ଥ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅଙ୍କକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ବୁଝେଇବା ଦୂରେ ଥାଉ, ବୁଝିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରା କହିଛନ୍ତି, କହିଲେ ବାବୁରେ ଏ ଅଙ୍କ ଠାର ଗାର ଗଣନା ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଭେଦ ନଥିବ। ସମସ୍ତେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, ସାଧାରଣ କଳିଯୁଗର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, କାହିଁକି ନା ଓଲଟ ପାଲଟ କଷାଏ ଅଙ୍କ ଶୁଣ ତୋରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଭେଦ ନଥିବ, ନ ଜାଣିବେ ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର, ନ ଜାଣିବେ ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ହେ ସୁଜନେ ନ ଜାଣିବେ ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର, ନ ଜାଣିବେ ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ହେ ସୁଜନେ ନ ଜାଣିବେ ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର। ଉଲଟ ପାଲଟ କୋଷାଇ ଅଙ୍କ ଶୁଣ ତୁରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। କାହିଁକି ନା ଏ ଅଙ୍କ ଓଲଟ ପାଲଟ କୋଷା ଅଙ୍କ। ଆପଣ 3ରେ 5 ଗୁଣିବେ, ବୁଝିଲେ କେତେ ହେବ? 3ରେ 5 ଗୁଣେ 5 3 15 ନାଇଁ। ସେଇଭଳି 11 11କୁ ମିଶାଇବେ କେତେ ହେବ? 22 ହେବ। କିନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଅଙ୍କ ଏ ଓଲଟ ପାଲଟ ଅଙ୍କ କାହିଁ କହିଲେ ନା 11 11 ମିଶି 24 ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ମହାପୁରୁଷ ଯେଉଁ ଅଙ୍କ ଗଣନା ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ମାଳିକାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍କ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଅଙ୍କକୁ ହିସାବ କଲେ ତାର ସଂଖ୍ୟା ଅଲଗା ହେବ। କାହିଁକି ନା 11 11 ମିଶି 24 ଓଲଟାଇଲେ ହେବ 84। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କହିଲେ 11 11 ମିଶି 22। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ହିସାବ କରିବା, କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଅଙ୍କ ତାଙ୍କର ହିସାବ କ'ଣ ନା 11 11 ମିଶି 24 ହେବ, ଓଲଟାଇଲେ 84 ହେବ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ଅର୍ଥ କରିପାରିବେ ନା? କହିଲେ କେତେ ଜଣକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ? ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଗୀତା ରାମାୟଣ ଭାଗବତ ମହାଭାରତ ଭଳି ମାଳିକା ନୁହଁ, ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା କହୁଛୁ। ତେଣୁ ବୁଝିପାରିବେ କେତେ ନା 3000 ଭକ୍ତ। ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଭେଦ ତ ନଥିବ, ନ ଜାଣିବେ ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର। ଏ ରାମରେ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଆର ଭେଦ ରହିବ ନାହିଁ, ନ ଜାଣିବେ ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ବୋଲେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ସୁଧୀ ଜାନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟ। ଆଉ ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟର ପଞ୍ଚମ ନିର୍ଘଣ୍ଟ। ପଞ୍ଚମ ନିର୍ଘଣ୍ଟର ପଦ କ'ଣ ନା ଗାୟତ୍ରୀକୁ ଚାପି ପ୍ରଣବକୁ ଲେଖି ଗାୟତ୍ରୀକୁ ଚାପି ଓଲଟ ପାଲଟ କର, ଏହି ଅଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଅଙ୍କ ଯାଏ ଗୋଳ ହୋଇବ ଅପାର। ଏ ଅଙ୍କଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ। ଏ ଅଙ୍କକୁ ହିସାବ କଲେ କ'ଣ କେତେ ମସିହା କେଉଁ ସମୟ ହେବ, ବୁଝିଲେ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ୟାକୁ ଲେଖିନୁ। ତେଣୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 3000 ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ୟାକୁ ହିସାବ କରିକି ବୁଝେଇ ପାରିବେ? କେମିତି ବୁଝେଇ ପାରିବେ ମାନେ ଏ ସଂସାରରେ କଳିଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେଇକରି? ନା ବାବୁରେ ପୂର୍ବ ହେତୁ ଥିଲେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଜ୍ଞାନ କଳାଏ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଗମୀନ ହୋଇ ନିଷ୍କାମୀ ପ୍ରାପତ ହୁଏ, ନିଷ୍କାମୀ ପ୍ରାପତ ହୁଏ ହେ ସୁଜନେ ନିଷ୍କାମୀ ପ୍ରାପତ ହୁଏ, ନିଷ୍କାମୀ ପ୍ରାପତ ହୁଏ ହେ ସୁଜନେ ନିଷ୍କାମୀ ପ୍ରାପତ ହୁଏ। କହିଲେ ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ? ଜାଣିଛ,
ଇରେ ପୂର୍ବ ହେତୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ହେତୁ ଥିବ। ଏ 3000 ଭକ୍ତ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି କଳିଯୁଗରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ ଏ ସଂସାରରେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ହେତୁ ତାଙ୍କର ଥିବ। ଅନେକ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସ୍ମରଣ ଆସୁଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି କି ଅଛନ୍ତି ବିସ୍ମୟ ବାଳକ ଚମତ୍କାରୀ ପିଲା ସବୁ ସଂସାରରେ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି କି? ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସ୍ମରଣ ସବୁ ଥାଏ। କେଉଁମାନଙ୍କର ଜାଣିବେ ଯେ ଯାହାର ଥାଏ ସେ ଭକ୍ତ ଆଉ ସେଇମାନେ ମୋ ମାଳିକାକୁ ଜାଣିପାରିବେ ବୁଝିପାରିବେ ସେମାନେ ବୁଝି ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଆନେ ମୁଁ କହନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ କି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ କ'ଣ ୟାର ଅର୍ଥ? ପ୍ରଣବକୁ ଲେଖି ଗାୟତ୍ରୀକୁ ଚାପି ଓଲଟ ପାଲଟ କର। ପ୍ରଣବ କହିଲେ କେତେ ଆଉ ପ୍ରଣବ ବା କ'ଣ? ପ୍ରଣବ କାହାକୁ କହିବା ନା କ୍ଷୀର ବି ଅଇଁଠା ନୀର ବି ଅଇଁଠା ଆବର ଅଇଁଠା ବେଦ ବଉଳଲୋ ଆବର ଅଇଁଠା ବେଦ ହରି ନାମ ଗୋଟି ସହଜେ ଅଇଁଠା ଅଇଁଠା କେଉଁ ପଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କ୍ଷୀର ବି ଅଇଁଠା ନୀର ବି ଅଇଁଠା ଆବର ଅଇଁଠା ବେଦ ହରି ନାମ ଗୋଟି ସହଜେ ଅଇଁଠା ନିଅ ଅଇଁଠା କେଉଁ ପଦ? କହୁନାହାନ୍ତି କେଉଁ ପଦଟା ନିଅ ଅଇଁଠା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ ନିଅ ଅଇଁଠା ପଦ କେଉଁଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ମାଳିକାରୁ। କ୍ଷୀର ବି ଅଇଁଠା କ୍ଷୀରଟା ଅଇଁଠା କେମିତି ହେଲା କି? କ୍ଷୀରଟା ଅଇଁଠା କେମିତି ହେବ? ହଁ ଅଇଁଠା ନୁହଁ କି? କେମିତି ଅଇଁଠା ହେଲା କ୍ଷୀରଟା? ନା କ୍ଷୀର ଦୁହିଁବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଈ ଠାରୁ ଆମେ ବାଛୁରୀକି ନେଇକି ଲଗାଉନାହାନ୍ତି ଗାଈଠାରେ। ତେଣୁ ଗାଈଟା ଠାରୁ କ୍ଷୀର ଖାଇ ବାଛୁରୀ କ୍ଷୀରଟା ଅଇଁଠା କରିଦେଲା। ତେଣୁ ବାଛୁରୀ ଗାଈ ଠାରୁ କ୍ଷୀର ଖାଇକି କ୍ଷୀରଟା ଅଇଁଠା କରିଦେଲା। ନାଇଁ କ୍ଷୀର ଅଇଁଠା। ନୀର ବି ଅଇଁଠା ନୀର କହିଲେ କ'ଣ ପାଣି। ଆଉ ପାଣିଟା ଅଇଁଠା ହେଲା କେମିତି? ଆଉ ଅଇଁଠା କଲା ବା କିଏ ପାଣିଟାକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ପାଣିରେ ସାପ ବେଙ୍ଗ ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା ସବୁ ରହୁନାହାନ୍ତି କି ପାଣିରେ ବାସ କରୁନାହାନ୍ତି କି? ତେଣୁ ସେମାନେ ଅଇଁଠା କରିଦେଲେ ପାଣିଟାକୁ। ଆବର ଅଇଁଠା ବେଦ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ଆବର ଅଇଁଠା ବେଦ ବେଦଟା ମଧ୍ୟ ଅଇଁଠା। ଅଇଁଠା ବେଦଟା ହେଲା କେମିତି? ଆଉ ଅଇଁଠାକୁ କଲା କିଏ? ବେଦ କହିଲେ କ'ଣ? ଋକ୍ ଯଜୁର୍ ସାମ ଅଥର୍ବ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଏ ବେଦ ହେଉଛି ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ। ଆମେ ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ଆମର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ବେଦ। ସେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ କ'ଣ? ବାଇବେଲ। ଶିଖ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ସନ୍ଥ ସାହେବ। ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ କ'ଣ? ହେଲେ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ କୋରାନ। ସେଭଳି ଆମେ ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ଆମର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ବେଦ। କେତେ ଖଣ୍ଡ? ଋକ୍ ଯଜୁର୍ ସାମ ଅଥର୍ବ। ଇଏ 4 ବେଦ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି 4 ବେଦ ଏ ବେଦ 4 ବେଦଟା ଅଇଁଠା କେମିତି ହେଲା କି? କେମିତି ଅଇଁଠା ହେଲା? ଅଇଁଠା କଲା କିଏ? ନା ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପାଠ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବେଦରେ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି। କେତେ ମନ୍ତ୍ର ବେଦରେ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ 4 ବେଦରେ କେତେ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି? 1,00,000 ମନ୍ତ୍ର। ଋକ୍ ଯଜୁର୍ ସାମ ଅଥର୍ବ 4 ବେଦରେ 1,00,000 ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଆଉ ଏ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଋଷି ମୁନିମାନେ ଏବଂ ଋଷି ପତ୍ନୀମାନେ ସବୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ। ତେଣୁ ଏ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଧାର କରି ଗଣେଶ ପୂଜା ବେଳେ ବେଦ ମନ୍ତରେ ପୂଜା କରୁଛେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ପୂଜା କଲେ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରୁଛେ। ମନ୍ତ୍ର କେଉଁଠୁ ଅଛି? ବେଦରୁ ଆସିଛି। ସେଭଳି ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ବେଳେ। ନାଇଁ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଆମେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରୁଛେ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କେମିତି କରୁଛେ? ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରୁଛେ। ଏ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ନା ସେ ବେଦରେ ରହିଛି। କାଳୀ ପୂଜା କରୁଛେ ନାଇଁ ସନ୍ତୋଷୀ ମା ପୂଜା କରୁଛେ। ଏସବୁ କେଉଁଥିରେ ପୂଜା କରୁଛେ? ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ। ଆଉ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବେଦରୁ ଆସିଛି। କେତେ ମନ୍ତ୍ର ବେଦରେ? ନା ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ 1,00,000 ମନ୍ତ୍ର 4 ବେଦରେ। 1,00,000 ମନ୍ତ୍ର। ଆଉ ଏ 1,00,000 ମନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା ଏ 1,00,000 ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅଇଁଠା କେମିତି ହେଲା? କିଏ ଅଇଁଠା କଲା? ନା ଦେବାଧୀନ ଜଗତ ସର୍ବ ମନ୍ତ୍ରାଧୀନ च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन ब्राह्मणो मम देवता। तेणु वेद मंत्र गुड़ी को
ब्राह्मण माने पाठ करी ताको अईठा कले ब्राह्मण द्वारा वेद मंत्र अईठा है नहीं तेणु क्षीर भी अईठा नीर भी अईठा आबर अईठा वेद हरि नाम गोटे सहज अईठा हरि नामटा अईठा किमिति है बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय श्रद्धे जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन रे आम आलोचना करुचे महापुरुष अच्युतानंदर मालिकार नाम है शिवकल्प नवखंड निर्घंट आ शिवकल्प नवखंड निर्घंटर पदटी कौन ना प्रणव को लेखि गायत्री को चापी ओलट पालट कर ये अंकर आम हिसाब करते समयटा केते बुझे तेणु हे शुद्धि जानी वेद मंत्र गुड़िक अईठा होगला हरिनामटा अईठा किमिति हरिनाम अईठा हरिनाम कहले कौन कृष्ण राम नहीं हरे कृष्ण 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 हरि हरि ये हरे राम 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 हरे हरि नहीं तेणु ये हरिनाम चैतन्य महाप्रभु बांटिले ये अईठा है किमिति हरिनामटा किमिति अईठा है कृष्ण आम कहे ओठपाटी लगुचे ना नहीं तालुकार जीव लगुचे ना नहीं लगुनि राम कहे तालुकार जीव लगे ओठपाटी लगे अईठा होगलानी कि आईठा कला किए आईठा है केमिति ना चैतन्य महाप्रभु हरिनाम को अईठा कले अईठा है केमिति ओठपाटी लगे द्वारा हरिनाम अईठा होगला यदि हरिनामटा अईठा है ताले नि अईठा पद संसार कौन कि जोड़ा अईठा ही नथिबो संसार कौन अच्छी से नि अईठा पद कहूना अच्युतानंद महापुरुष लिखिले कथा कौन कहले कि प्रणव मध्य रहिले तीन जुगरे प्रभु प्रणवता मध्य देखिले राम परते जीव प्रणवता मध्य देखिले राम परते जीव प्रणवता मध्य देखिले राम परते जीव बोले बाबू रे प्रणव मध्य रहिले तीन जुगरे प्रभु सत्य त्रेतया द्वापर ये तीन जुगरे प्रणव को आधार करी प्रभु अवतार नहीं आउ प्रणवता मध्य देखिले कली जुगरे राम परत जीव से भगवान किमिति तीन जुगरे प्रभु आसिले अच्युत महापुरुष लिखिले कौन कहले कहले बाबू रे से ही त्रेतया रे राम लक्ष्मण से ही बलदेव श्री हरि जान से ही रूप निराकार से ही शिशु वेद उपरे आसन से ही प्रणव ओंकार शिशु वेद उपरे आसन प्रणव कौन कहले बोले से ही त्रेतया रे राम लक्ष्मण से ही बलदेव श्री हरि जान केते बेले द्वापर जुगरे से ही रूप निराकार जे से निराकार ब्रह्म नराकार कली जुगरे हेबे कहा आधार रे कहा को आधार करी ना से ही शिशु वेद उपरे आसन ए शिशु वेद उपरे जहाँकर आसन जहाँकर स्थान नुहे शिशु वेद ऋग यजुर साम अथर्व चारि वेद आउ गोटे वेदर कल्पना पंचसखा माने करछन जोगी माने तार नाम है शिशु वेद आउ से शिशु वेद उपरे कहार आसन स्वयं निराकार ब्रह्मंकर प्रभुंकर भगवानकर ब्रह्मंकर श्रीकृष्णंकर ये निराकार ब्रह्म ये शिशु वेद उपरे आसन तांकर से ही शिशु वेद उपरे आसन से किए ना से ही प्रणव ओमकार जी से हूँ प्रणव स्वरूप आ प्रणव हूँ कौन ओमकार स्वरूप नहीं ज्ञानी बड़ी मंडल शुद्धि जानी तेणु प्रणव है कि क्षीर भी अईठा नीर भी अईठा आबर अईठा वेद हरिनाम गोटे सहज अईठा नि अईठा क्यों पद कौ पदटा नि अईठा जा ओठ पाटी लगे अईठा हेनी कौन ओं ओं ओम उच्चारण करंतु देखिए ओठ पाटी लगनी तालुकार जीव लगनी लगे ना उच्चारण कर देखुना नहीं लगे ना ये हूँ निईठा पद ओम ओमकार बिंदु संयुक्त नित्य ध्यायन्ति योगिनम
कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। तेणु ये ओंकार होची प्रणव आ से प्रणव को आधार करी स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु कलिजुग अवतार ने बोली महापुरुष अच्युतानंद शिव कल्प नवखंड निर्खंड लिखिं लिखिना कि पदटी कौन कहले ओंकार स्वरूप हेबे जगन्नाथ कलकी स्वरूप होई बहुड़ालो कलंकी स्वरूप होई ओंकार मूर्ति हेबे जगन्नाथ कलकी स्वरूप होई बहुड़ालो कलंकी स्वरूप होई षड्त्रिंशविंशे प्रकाश होइबे पामर अच्युत कही जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। तेणु ये कलिजुग शेष समय रे स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु कल्की अवतार हेबे किमिति हेबे ना ओंकार स्वरूप हेबे जगन्नाथ कलकी स्वरूप ओंकार मूर्ति हेबे जगन्नाथ कलकी स्वरूप होई। तेणु प्रणवटी है कौन ओम प्रणव है ओम बुझे तेणु से कहले से प्रणव को लेखि प्रणव लिख ओंकार लिख गायत्री को चापी गायत्री है के 64 गायत्री किंतु वेद गायत्री वेदर जो गायत्री कथा आलोचना होती 24 किंतु पंचसखा माने जो गायत्री आलोचना कर 64 अक्षर गायत्री 64 प्रणव है ओम ओम प्रणवटा केते अक्षर 10 या हिसाब कले जो समय हम महापुरुष कहते ये 25 मसीह 27 मसीहा यही समय 2025 रु 2027 मसीहा ये समय कौन हम आसंता अध्याय आलोचना करवा सुधीयानी ज्ञानी गुणी मंडली आज समय आसंद ना बाणी की विराम दबा से प्रभुंकर नाम नहीं जय अच्युत जय अच्युत जय अच्युत बोल रे जय अनंत बोल रे जय अच्युत जय अच्युत जय अच्युत बोल रे जय अनंत बोल रे मन बोल रे जगन्नाथ बोल रे बोल रे मन बोल रे बलराम बोल रे मन बोल रे जसोवंत बोल रे मन बोल रे जसोवंत बोल रे जय अच्युत जय अच्युत जय अच्युत जय अच्युत बोल रे जय अनंत बोल रे जय अच्युत जय अच्युत जय अच्युत बोल रे जय अनंत बोल रे। सुधी जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज पे आसतु बाणिके ठारे विराम देवा पुणी आसंदा अध्याय भेट होगा रहुचु हरिओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु।